पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना वैक्सीन खत्म। मुल्तान, बहावलपुर, मियांवाली, बिहाड़ी में कोरोना वैक्सीन नायाब हो गई। मुल्तान में सिर्फ सेकेंड डोज की 2000 खुराकें मौजूद। सरगोदा में सिर्फ 3 दिन का स्टॉक रह गया। कबायली इलाके बवाटा के कबायली अमायदीन का वैक्सीन सेंटर न होने पर एहतजाज। पंजाब हुकूमत ने मुल्तान के वैक्सीनेशन सेंटर्स पर एस्ट्राजेनेका 3500 डोज मौजूद हैं। इस हवाले से आपको अहम खबर दे रहे हैं। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना वैक्सीनेशन खत्म हो गई। मुल्तान, बहावलपुर, मियांवाली, बिहाड़ी में कोरोना वैक्सीन नायाब हो गई। मुल्तान में सिर्फ सेकेंड डोज की 2000 खुराकें मौजूद। सरगोदा में सिर्फ 3 दिन का स्टॉक रह गया है। कबायली इलाके बवाटा के कबायली अमायदीन का वैक्सीन सेंटर न होने पर एहतजाज। पंजाब हुकूमत ने 3700 फाइजर वैक्सीन नेशनल अस्पताल के हवाले कर दी। मुल्तान के वैक्सीनेशन सेंटर्स पर एस्ट्राजेनेका 3500 डोज मौजूद हैं। इस हवाले से आपको अहम खबर दे रहे हैं। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना वैक्सीनेशन खत्म हो चुकी है, जबकि इस वक्त मुल्तान, बहावलपुर, मियांवाली, बिहाड़ी में कोरोना वैक्सीन नायाब हो गई। मुल्तान में सिर्फ सेकेंड डोज की 2000 खुराकें मौजूद हैं, जबकि सरगोदा में सिर्फ 3 दिन का स्टॉक रह गया। कबायली इमायदीन बवाटा के कबायली इमायदीन का वैक्सीन सेंटर न होने पर एहतजाज। पंजाब हुकूमत ने 3700 फाइजर वैक्सीन नेशनल अस्पताल के हवाले कर दी। मुल्तान के वैक्सीनेशन सेंटर्स पर एस्ट्राजेनेका 3500 डोज मौजूद हैं। इस हवाले से आपको बताएं कि जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना वैक्सीन खत्म हो चुकी है। बहावलपुर में कोरोना वैक्सीन खत्म हो गई। जिला भर में कायम 30 मराकज में से ज्यादातर पर वैक्सीन मौजूद नहीं। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वीरानी के डेरे। वैक्सीन के लिए आने वाले शहरियों को सेंटर में दाखिल ही नहीं होने दिया जा रहा। इसी पर बात करेंगे। अतर लाशवारी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अतर लाशवारी, क्या कहना है महकमा सेहत का कोरोना वैक्सीन की किल्लत के बारे? जी बिल्कुल, ऐसे कि मैं इस वक्त मौजूद हूं बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल में, जो सबसे अहम सेंटर है और बहावलपुर के मरकज में है। और ये 24/7 सेंटर है, जहां पर 24 घंटे लोगों को, शहरियों को वैक्सीन लग रही थी। लेकिन आज ये सूरत हाल है कि बिल्कुल वैक्सीनेशन बंद हो गई है। जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, ये दरवाजे के ऊपर सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं वो इसलिए तैनात हैं कि वो लोगों को रोकें और ये बताएं कि आज वैक्सीन नहीं है, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद आइएगा। हम जरा अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर की जो सूरत हाल है वो है क्या। लोग यहाँ पर अपनी वैक्सीन के लिए जो है वो आ रहे हैं। आप बताइएगा किस हवाले से आए हैं भाई? आप किस लिए आए हैं? वैक्सीन के लिए आए हैं? लोग यहाँ पर जो है वो आ रहे हैं और मैं आपको अभी अंदर दिखाऊं। ये वैक्सीनेशन सेंटर है जो 24/7 यहाँ पर चलता है, लेकिन यहाँ पर इस वक्त कोई शख्स नहीं है। वैक्सीन बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अमला सिर्फ एक शख्स जो है वो यहाँ पर मौजूद है। लाइट्स जली हुई हैं और ज़राए के मुताबिक यही है कि पंजाब हुकूमत की जानिब से हिदायत की गई हैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी को कि लोगों को ये नहीं बताना कि वैक्सीन ख़त्म हो गई है, या बस ये बताना है कि आप 1 दिन बाद आ जाएं, आप 2 दिन बाद आ जाएं, फिर हम आपको लगा देंगे, वैक्सीन मौजूद है। लेकिन भावलपुर के ज़्यादातर सेंटर्स पर इस वक्त वैक्सीन जो है वो अवेलेबल ही नहीं है। और सिर्फ सऊदीया जाने वाले जो लोग हैं उनके लिए सीयू हेल्थ ने कहा है कि वैक्सीन है, लेकिन इस सेंटर पे उनके लिए भी नहीं है। और लोग यहाँ पर सबसे ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि इस वक्त जुमे का टाइम करीब है, तो इस वक्त शहरियों की तादाद कुछ कम हुई है। सुबह से जो एक सिलसिला था, बड़ी तादाद में दूर दराज से लोग यहाँ पर आ रहे थे कि यहाँ से शायद हमें वैक्सीन मिल जाएगी, लेकिन नहीं मिल रही। हमने कोशिश की, डायरेक्टर इमरजेंसी जो इसको लुक आफ्टर कर रहे हैं, देख रहे हैं इस सेंटर को, उनसे हमारी बात हो जाए तो उन्होंने भी माजरत की है कि इसके ऊपर वो बात नहीं कर सकते। डॉक्टर इकबाल मकवल जो CEO हेल्थ हैं, मेरी उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि कुछ सेंटर्स पर कम हुई है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। बस वही है कि लेम एक्सक्यूज़ हैं। शहरियों को मुकम्मल जो है वो उनको आगाही नहीं दी जा रही कि वैक्सीन जो है वो ख़त्म हो गई है। तो इसी हवाले से सिर्फ ये अब सेंटर ही बाकी रह गए हैं। इसके ऊपर वैक्सीनेशन का जो अमल है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। और भावलपुर में 30 मराकज़ हैं ऐसे जहाँ पर वैक्सीनेशन हो रही है, लेकिन आज ज़्यादातर मराकज़ जो हैं वो बिल्कुल बंद हैं। उसके ऊपर वैक्सीन जो है वो बिल्कुल नहीं है और सिर्फ मेडिकल का अमला जो है वो यहाँ पर आ रहा है, हेल्थ प्रोफेशनल्स आ रहे हैं, तो उनको यही बताया जा रहा है कि आप 1 से 2 रोज़ में आइएगा और फिर आपको जो है वो वैक्सीन लगाई जाएगी। जी अच्छा, ये भी बताइएगा, इस वक्त इंतजामिया की जानिब से क्या बताया जा रहा है कि क्यों अभी तक जो है वो ये जो 30 मराकज़ कायम किए गए हैं वहां पर वैक्सीन मौजूद नहीं और दीगर इलाके भी ऐसे हैं जहां पर वैक्सीनेशन का इस वक्त नामो निशान नहीं है, आवाम परेशान हो रहे हैं?
عوام پریشان ہو رہی ہے اور مزیدار بات یہ ہے کہ جب میں نے بات کی سی ای او ہیلتھ سے کہ سی ای او ہیلتھ کا جو آفس ہے اور جو بی وی ایچ ہے اس کا درمیانی فاصلہ آدھا کلومیٹر بھی نہیں ہے، اور ان کو سی ای او ہیلتھ کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ بہاول وکٹوریہ ہاسپٹل جو ہمارا 24/7 کا سینٹر ہے، وہاں پر 24 گھنٹے ویکسین لگنی ہے، وہاں اس وقت ویکسین نہیں ہے۔ انہوں نے کہا مجھے اندازہ نہیں ہے لیکن میں اس کو چیک کر لیتا ہوں۔ تو ظاہری بات ہے کیونکہ ہمیں جو ذرائع نے بتایا ہے کہ پنجاب حکومت کی جانب سے یہ ان کو خاص ہدایات دی گئی ہیں کہ یہ بات لیک آؤٹ نہیں کرنی کہ ہمارے پاس ویکسین ختم ہو گئی ہے، تاکہ شہریوں کا جو احتجاج ہے سی ای او کی جانب سے کہا گیا کہ یہ بات لیک آؤٹ نہیں کرنی کہ ہمارے پاس ویکسین موجود نہیں ہے۔ بہت شکریہ ترلاشاری ہمارے ساتھ موجود تھے۔ میاں والی میں کورونا ویکسینیشن کا کام رک چکا ہے۔ ویکسینیشن کا سٹاک ختم ہونے سے ہیلتھ ورکرز ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہیں۔ ویکسینیشن سینٹرز کو 2 روز کے لیے بند کر دیا گیا۔ بات کریں گے اختر مجاز سے۔ جی اختر، کب تک ویکسین آنے کی امید ہے؟ اقدامات سامنے آ رہے ہیں، مختلف فیصلے بھی کیے گئے ہیں کہ پاکستان کے ہر شہری کو ہر صورت میں ویکسین جو ہے لگوانی ہے، لیکن صورتحال میاں والی کی یہ ہے کہ میاں والی میں 12 جو ہیں ویکسینیشن سینٹر قائم ہیں، جن میں سے 2 ویکسینیشن سینٹر جو ہیں میاں والی کے ہیں، ان میں سے ایک پہ ویکسین ختم ہو چکی ہے، اور دیگر جو پپلا عیسیٰ خیل کی بات کی جائے اور جو رورل ہیلتھ سینٹر میں بنائے گئے ہیں ویکسینیشن سینٹر، وہاں پہ بھی اکا دکا جو ویکسینیشن سینٹر ہے وہاں پہ چند ایک ڈوز موجود ہیں۔ اوورآل میاں والی میں ویکسین ختم ہو چکی ہے۔ سپورٹس جمنیزیم میں جو یہ ویکسینیشن سینٹر بنایا گیا ہے، اس وقت یہاں پہ کتنی ویکسین دستیاب ہے اور کتنے لوگوں کو آج لگائی جائے گی، ہمارے ساتھ انچارج موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بتائیے گا جی اس وقت تک یہاں پہ کتنی ویکسین کی ڈوز موجود ہیں اور سٹور میں کتنی ہیں؟ جی ہمارے پاس ٹوٹل سٹور میں آج 50 ڈوزز موجود ہیں اور جو بھی فی الحال باقی ہیں، باقی 20 ڈوزز ہم لگا چکے ہیں، اس کے بعد ہمارے پاس ویکسین ختم ہو جائے گی۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ کوئی آپ کو کچھ کنفرم ہے کہ اس کے بعد ویکسین کب آئے گی، اور اس وقت جو 50 ڈوز موجود ہے وہ کون کون سی ویکسینز ہیں؟ سائنو فارم کی ہمارے پاس 30 ڈوزز موجود ہیں، پاک ویک کی ہمارے پاس 20 ڈوزز موجود ہیں، اور ویکسین کی ڈیمانڈ بھیجی گئی ہے، اور کل اور پرسوں 2 دن چھٹی ہے، ہفتہ اور اتوار کی نا، تو امید ہے اتوار والے دن امید ہے اتوار والے دن جو ہے وہ ویکسینیشن پہنچ جائے گی۔ بہت شکریہ اختر ہمارے ساتھ موجود تھے۔ وہاڑی میں بھی کورونا ویکسین ختم ہو گئی ہے۔ کورونا ویکسینیشن ختم ہونے پر تمام ویکسین سینٹر بند۔ دور دراز سے آنے والے شہری ویکسین لگوائے بغیر واپس جانے پر مجبور ہیں۔ سی ای او ہیلتھ وہاڑی ڈاکٹر انجم اقبال کا کہنا ہے کہ ویکسین ختم ہونے پر ویکسینیشن سینٹرز بند کر دیے ہیں۔ ویکسین آتے ہی سینٹرز دوبارہ کھول دیے جائیں گے۔ وہاڑی میں کورونا ویکسینیشن ختم ہو گئی۔ کورونا ویکسین ختم ہونے پر وہاڑی کے تمام ویکسینیشن سینٹرز بند کر دیے گئے۔ دور دراز سے آنے والے شہری ویکسین لگائے بغیر ہی واپس جانے پر مجبور ہو گئے۔ ویکسین ختم ہونے پر ویکسینیشن سینٹرز بند کر دیے گئے ہیں۔ سی ای او ہیلتھ وہاڑی ویکسین آتے ہی سینٹرز کھول دیے جائیں گے۔ ڈاکٹر انجم اقبال کی جانب سے اس حوالے سے یہ بات کی گئی۔ ڈاکٹر انجم اقبال کی جانب سے کہا گیا کہ ویکسین آنے کے بعد دوبارہ سے ویکسینیشن سینٹرز کھول دیے جائیں گے۔ وہاڑی میں بھی کورونا ویکسین ختم ہو چکی ہے۔ کورونا ویکسین ختم ہونے پر تمام ویکسینیشن سینٹرز بند کر دیے گئے ہیں۔ دور دراز سے آنے والے شہری ویکسین لگوائے بغیر واپس جانے پر مجبور ہیں۔ سی ای او ہیلتھ وہاڑی ڈاکٹر انجم اقبال کا کہنا ہے کہ ویکسین ختم ہونے پر ویکسینیشن سینٹرز بند کر دیے گئے ہیں۔ جلال پور پیروالا میں ویکسینیشن سینٹر پر ویکسین کی قلت۔ ویکسینیشن کرانے کی غرض سے دور دراز سے آنے والے شہری ویکسینیشن کے بغیر گھروں کو لوٹنے لگے ہیں، جبکہ اسی حوالے سے آپ کو بتائیں کہ جلال پور پیروالا میں ویکسینیشن سینٹر پر ویکسین کی قلت ہو گئی ہے۔ اس قلت کے بارے میں مزید جانیں گے رانا شوکت سے۔ جی رانا شوکت، بتائیے گا کیا وجہ ہے اس وقت ویکسینیشن سینٹر پر ویکسین موجود نہیں؟ جی بالکل، کورونا ویکسینیشن کے لیے جو حکومت کی جانب سے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اور جو ویکسینیشن نہ کرانے والوں کے خلاف جو ہے وہ قانونی کارروائی کا عندیہ بھی دیا گیا ہے، لیکن دوسری جانب اگر بات کی جائے تو ویکسینیشن سینٹروں میں جو ہے ویکسین اس وقت جو ہے وہ نایاب ہو چکی ہے۔ ویکسین کی قلت ہے۔ جو شہری ہیں ویکسینیشن کرانے کے لیے آئے ہوئے ہیں وہ ویکسین لگوائے بغیر ہی گھروں کو لوٹ رہے ہیں۔ مزید ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، ہم ان سے بات کریں گے۔ جی بتائیے گا کہ یہاں پر آپ ویکسینیشن کرانے کے لیے
आए थे? जी बिल्कुल सर, वैक्सीनेशन करा लें। अभी पहला मतलब जो उनका फेज है उसके लिए आए हैं। हम दूर दराज से 15-20 किलोमीटर के सफर तय करके आए हैं, लेकिन यहाँ सेंटर्स पे पहुंचे हैं तो यहाँ वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। हमें मजीद टाइम दिया गया कि इतने दिन बाद वैक्सीन आएगी तो आपकी वैक्सीनेशन कर सकेंगे। जी, और शहरी भी मौजूद है, हम उनसे भी पूछ लेते हैं। जी, आप कहाँ से आए हैं और यहाँ पे क्या करने के लिए आए हैं? दरिया सतलुज से आए हैं वैक्सीन लवावन ते इन्हें आखे साढ़े को वैक्सीन खत्म थी गई है। असा हुण वाल वापसी खाली वेंदे पे हैं। असा त्रीजा जड़ा चक्कर लेने खड़े हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो शहरी आए हुए हैं उनका यही कहना है कि ये बार बार यहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं वैक्सीनेशन करवाने के लिए और दूर दराज इलाकों से। ठीक है, बहुत शुक्रिया राना शौकत तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब मुल्तान में शहर ओलिया में भी मुख्तलिफ सेंटर्स पर वैक्सीन की कमी का सिलसिला जारी है। इसी कमी के हवाले से बात करेंगे बिलाल न्यासी से। जी बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान की बात करें तो वैक्सीन की कमी का सिलसिला जारी था, लेकिन अब इस हवाले से जो अच्छी खबर सामने आई है कि जो एस्ट्राजेनेका और फाइजर के हवाले से जो वैक्सीन थी वो मुल्तान में पहुंचा दी गई है। एस्ट्राजेनेका की बात करें तो जो बैरून मुल्क जाने वाले शहरी हैं उनके लिए 3500 वैक्सीन का जायजा अकेडमी में पहुंचाई गई है। उसके साथ साथ जो कैंसर और दीगर बीमारियों में मुब्तला लोग हैं उनके लिए फाइजर की वैक्सीन पहुंचाई गई है। इस पर बात करने के हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर प्रिवेंटिव सर्विस डॉक्टर अली मेहदी। हम उनसे जानते हैं कि मजीद क्या इकदाम किए जा रहे हैं। बताइएगा, वैक्सीनेशन सेंटर्स पे हमने रश देखा, 3-4 दिन से लोग परेशान हो रहे थे वैक्सीन की अवेलेबिलिटी के हवाले से। बैरून मुल्क और इसके अलावा जो दीगर क्रोनिक बीमारियों में लोग मुब्तला हैं उनके लिए अब क्या अच्छी खबर है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने कहा कि वैक्सीन की शॉर्टेज पूरे मुल्क में चल रही है, लेकिन सेकंड डोज की हमारे पास मुल्तान में अवेलेबल है और हमारे 22 सेंटर्स जो हैं वो इस पे काम कर रहे हैं। जहाँ तक फाइजर की और एस्ट्राजेनेका की बात कर रहे हैं, फाइजर जो है वो गवर्नमेंट ने सप्लाई किया, 3700 डोजेज हमें मिल गई थी और हमने निश्तर को हैंड ओवर कर दिए हैं, क्योंकि वो टर्शी केयर हॉस्पिटल है और वहाँ पर ये कैंसर, टीबी से मुब्तला, रीनल फेलर, डायलिसिस पे जो पेशेंट्स हैं और या कोई क्रॉनिक डिजीज़ पे मुब्तला हैं, जो इम्यूनो सप्रेस्ड पेशेंट्स हैं, उनको हमने ये डोज जो है लगानी है और वह निश्तर में इसकी एडमिनिस्ट्रेशन कल से स्टार्ट भी है। जहाँ तक एस्ट्राजेनेका है, मैं ये बताता चलूँ कि हमारे मुल्तान के डीसी अली शहजाद साहब की ज़ाती दिलचस्पी की वजह से हमने 3500 डोजेज जो हैं वो पंजाब से, लाहौर से मंगवा ली थी। कल वो हमें रिसीव हो गई हैं और आज हमारे कायद-ए-आज़म एजुकेशन अकेडमी जो 6 नंबर पर वाक़या है उसमें एस्ट्राजेनेका जो है वो फ़ौरन लोगों के लिए जो ओवरसीज़ हैं, जिनकी डॉक्यूमेंट्स में बहुत ही जल्दी कोई जाने वाले हैं महीने के अंदर अंदर, उनको हम वो एस्ट्राजेनेका की डोज लगा रहे हैं। बाकी जो वैक्सीन है वहाँ ओवरसीज पाकिस्तानियों को एस्ट्राजेनेका की डोज लगवाई जा रही है। बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे सीईओ हेल्थ सरगोदा राय समीउल्लाह का कहना है कि कोरोना वैक्सीन का 3 रोज का स्टॉक रह गया है। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ मौसून और मुल्क से। जी मौसून और मुल्क, बताइएगा। जी, सरगोदा पंजाब की उन डिस्ट्रिक्ट्स में शुमार हो रहा है जहां पर वैक्सीनेशन के हवाले से काफ़ी मुस्बत पेशरफ दिखाई दे रही है। बाज़ औक़ात कहीं पर ख़बरें ज़रूर मिलती हैं कि वैक्सीनेशन ख़त्म हो गई है, लेकिन उसका फ़ौरी नोटिस लेकर उसे मुकम्मल तौर पर फॉल किया जाता है। अभी भी इस वक्त भी पूरे सरगोदा के अंदर वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीनेशन मौजूद है। 2 दिन का खास स्टॉक है, लेकिन उसके हवाले से भी प्लानिंग की हुई है। क्या प्लानिंग की हुई है? सीईओ हेल्थ हमारे साथ सरगोदा राय समीउल्लाह साहब मौजूद हैं। सर, किस तरीके से पूरी कर रहे हैं? हर जगह पे तो इस वक्त ख़त्म है वैक्सीनेशन। नहीं, बेसिकली ख़त्म तो नहीं हुई, कभी भी मैनेजमेंट का इशू था जिनसे ख़त्म हुई। हमारे डिस्ट्रिक्ट में अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जो सीवीसीज हैं 21 वहाँ पे वैक्सीन अवेलेबल है। कुछ दरमियान में इंटरप्शन हुई थी, बट उसके बावजूद हमारी जो बाकी मेजर सेंटर्स हैं, आर्ट्स काउंसिल, जामिया और अम्बाला कॉलेज, यहाँ चलती रही है। और कल से तो हमने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए एस्ट्राजेनेका का एक परमानेंट हमने आर्ट्स काउंसिल को सेंटर बना दिया है, जहाँ पे वो ओवरसीज़ अपने दस्तावेज जो भी हैं वो दिखाकर, पासपोर्ट, वीज़ा टाइप, तो हम उनको वो भी लगा रहे हैं। हमने खबर चलाई थी वैक्सीनेशन खत्म। ठीक है, बहुत शुक्रिया मौसून और मुल्क, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब डेरा गाजी खान के कबायली इलाकों के मकीनों को भी वैक्सीन लगाने के लिए लाहे अमल तैयार कर लिया गया है। 2 बड़ी यूनियन काउंसिल्स में क्रैश प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। इसी पर बात करेंगे रसा मलिक से। जी रसा मलिक, बताइएगा। जी बिल्कुल, अच्छी खबर है वैक्सीनेशन के हवाले से ट्राइबल एरिया के मकीनों के लिए, बच्चों के लिए और खवातीन के लिए कि महकमा सेहत की तरफ से खवातीन और बच्चों की वैक्सीनेशन के लिए क्रैश प्रोग्राम जो है वो तरतीब दिया गया है, जिसमें खसूसी टीमें जो हैं वो ट्राइबल एरिया जाएंगी और वहाँ वैक्सीनेशन करेंगी। बात करें कोरोना वैक्सीनेशन की, तो जो जितने भी RHCs हैं ट्राइबल एरिया में और उससे मलिका इलाकों में, वहाँ पर कोरोना की वैक्सीनेशन का जो मरहला जारी है। डेरा गाजी खान में रोज़ाना की बुनियाद पर 4000 से ज़ायद
افراد کو کورونا ویکسینیشن لگائی جا رہی ہے. 16 سینٹرز بنائے گئے ہیں. اس والے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سی او ہیلتھ ڈاکٹر سخاوت رنداوا. جی رنداوا صاحب، ویکسینیشن کتنے قسم کی ویکسینیشن جہاں موجود ہے، کتنا سٹاک موجود ہے اور روزانہ کتنے لوگوں کو جو ہے وہ ویکسینیشن کی جا رہی ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ویکسین کی کمی کے حوالے سے جو افواہیں ہیں وہ یہاں پہ دم توڑ جانی چاہیے، کیونکہ آپ نے خود یہاں پہ آ کے دیکھا ہے کہ یہاں پہ ویکسین بھی دستیاب ہے، عملہ بھی موجود ہے اور لوگ بھی آ رہے ہیں اور ویکسینیشن کا عمل جاری ہے. تو آپ کے توسط سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ضلع ڈیرہ غازی خان میں کورونا ویکسینیشن کی کوئی کمی نہیں ہے. ہمارے پاس ویکسین دستیاب ہے اور وہ لوگوں کو لگائی جا رہی ہے. تو میری زیادہ سے زیادہ لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ وہ ہمارے جو سینٹرز ہیں وہاں پہ رجوع کریں، اور یہاں پہ ہمارے پاس ویکسین کی کوئی کمی نہیں ہے اور ہم ویکسین لگا رہے ہیں. ہمارے ڈسٹرکٹ میں ویکسین کی کوئی کمی نہیں ہے، ہم وہ لوگوں کو لگا رہے ہیں. بہت شکریہ، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. ڈیری خان کے سرحدی علاقے بواٹا میں قبائلی عمائدین نے ویکسینیشن سینٹر قائم نہ کرنے پر احتجاج کیا ہے. قبائلی عمائدین کا کہنا ہے کہ 10,000 کی آبادی والے اس علاقے میں ابھی تک کسی بزرگ کو ویکسین نہیں لگ سکی. مزید بات کریں گے علی موسیٰ رضا سے. جی علی موسیٰ رضا، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں ڈیرہ غازی خان کے قبائلی علاقے بواٹا کے مقام پر، جو بلوچستان اور پنجاب کا بارڈر ایریا ہے. مگر صورتحال اس طرح سے یہاں پر تقریباً 10,000 کی آبادی ہے، مگر آج تک یہاں پر کوئی ویکسین کسی بھی بزرگ مرد و خواتین کو نہیں لائی جا سکی ہے، اور نہ یہاں پر کوئی ویکسینیشن سینٹر قائم کیا گیا ہے. یہاں پر 10,000 کی آبادی میں سے کسی ایک شخص کو بھی ویکسین نہیں لگائی جا سکی، کیونکہ یہاں پر کوئی ویکسین سینٹر نہیں ہے. صورتحال اس طرح سے ان کو تقریباً 100 کلومیٹر دور اگر یہ ویکسین لگوانا چاہیں تو ان کو ڈی جی خان جانا پڑے گا، جو یہ سفر نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے یہ سراپا احتجاج ہے. ان سے پوچھتے ہیں مسئلہ کیا ہے، یہاں پر کسی شخص کو ویکسین لگی ہے؟ السلام علیکم. یہاں پہ کوئی ویکسین نہیں لگی ہوئی ہے. یہاں ڈیرہ غازی خان جہاں سے ڈیرہ غازی خان 100 کلومیٹر ہے. ہمارے یہ بوڑھے بزرگ عورت ڈی جی خان نہیں جا سکتے ہیں، جو کہ بواٹا جو ہے نا بارڈر ملٹری پولیس کا آخری ایریا ہے پنجاب کا. پنجاب میں ہر جگہ، ہر مقام، ہر موڑ پر ویکسین سینٹر ہے. ہمارے محکمہ صحت سے اپیل ہے کہ یہاں بواٹے میں ہسپتال بھی موجود ہیں، کیونکہ یہاں عملہ بھی موجود ہے، لیکن ویکسین جو ہے نا وہ عملے تک نہیں پہنچ سکا ہے. ہم محکمہ صحت سے ہماری اپیل ہے کہ یہاں سے جلد از جلد ویکسین سینٹر قائم کریں. یہاں پہ بچے بھی پڑھ رہے ہیں، سکول بھی ہیں، ٹیچر بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں. ملازم حضراتوں کو روزانہ جو ہے نا میسج مل رہے ہیں کہ آپ کے تنخواہیں بند ہو جاتی ہیں، اور عوام کو یہ میسج مل رہا ہے کہ آپ کی سمیں بند کی جاتی ہیں. ہمارے سمیں یا ہمارے تنخواہوں میں یہ کوئی ہماری اپنی ذاتی قصور نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کی بے احتیاطی ہے. جو بالکل یہاں پر حکومت کی بے احتیاطی ہے. بہت شکریہ علی، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. پاکستان کے سب سے طویل القامت شخص کو روزگار فراہم کر دیا گیا. ڈپٹی کمشنر بہاولپور عرفان علی کاٹیا نے حق نواز سمرو سے ملاقات کی اور انہیں روزگار دینے کا اعلان بھی کیا ہے. اسی پر بات کریں گے محمود سہیر سے اور رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے سب سے طویل القامت شخص کو روزگار فراہم کر دیا گیا ہے اور ڈپٹی کمشنر بہاولپور عرفان علی کاٹیا نے حق نواز سمرو سے ملاقات کی اور انہیں روزگار دینے کا اعلان کیا ہے. پاکستان کے سب سے طویل القامت شخص کو روزگار فراہم کر دیا گیا ہے. ڈپٹی کمشنر بہاولپور عرفان علی کاٹیا کی حق نواز سمرو سے ملاقات. بہاولپور میں ڈپٹی کمشنر نے ملاقات میں حق نواز کو روزگار دینے کا اعلان کیا. پنجاب فوڈ اتھارٹی کی گندے انڈوں سے خوراک تیار کرنے والی بیکری پر کارروائی. فوڈ سیفٹی ٹیم کا مخدوم رشید روڈ پر سویٹس اینڈ کنفیکشنری یونٹ پر چھاپا، جبکہ کارروائی کے دوران 1500 گندے انڈوں کا مکسچر طلب کر دیا گیا. خوراک کی تیاری میں ہیچری سے مسترد انڈوں کا استعمال کیا جا رہا تھا. آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں. آپ کو بتائیں کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی گندے انڈوں سے خوراک تیار کرنے والی بیکری پر کارروائی. فوڈ سیفٹی ٹیم کا مخدوم رشید روڈ پر سویٹس اینڈ کنفیکشنری یونٹ پر چھاپا، جبکہ اس وقت کارروائی کے دوران 1500 گندے انڈوں کا مکسچر طلب کر دیا گیا. خوراک کی تیاری میں ہیچری سے مسترد انڈوں کا استعمال کیا جا رہا تھا. اس وقت آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں. آپ کو بتائیں کہ خوراک کی تیاری میں ہیچری سے مسترد ہونے والے تمام تر انڈوں کا استعمال کیا جا رہا تھا، جسے طلب کر دیا گیا ہے. ڈی جی خان کی بات کریں. پی ایف اے کی غیر معیاری برف تیار کرنے والی فیکٹریوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں. ڈی جی خان ڈویژن میں متعدد فوڈ یونٹس کی چیکنگ، بھاری جرمانے عائد. ڈی جی خان میں 3 آئس فیکٹریز کو ناقص انتظامات پر 45,000 کے جرمانے عائد کر دیے گئے.
राजनपुर में दोरलैया में एक आइस फैक्ट्री को 30,000 रुपए के जुर्माने, बर्फ के ब्लॉक्स में जंग और हशरात की मौजूदगी पाई गई। बीजी फूड अथॉरिटी यहां पर उनकी जानिब से मेडिकल्स और फिल्टर तब्दीली रिकॉर्ड भी वाज़े न किया गया। इस हवाले से ये रफाकत अली नसवाना की जानिब से ये तमाम तर कार्रवाई के हवाले से बताया गया। पेट का ईंधन पालने के लिए रोटी और रोटी के लिए आटा चाहिए। रहीम यार खान को दिहाड़ीदार मजदूर महंगे आटे की वजह से परेशान है। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक से। जी आसिम, आगाह कीजिएगा। जी, पेट का ईंधन पालने के लिए रोटी बहुत जरूरी है और रोटी के लिए आटा। ओपन मार्केट में गंदम की कीमत इस वक्त 2,000 रुपये फी मन हो चुकी है और गरीब आदमी जो दिहाड़ीदार मजदूर है वो 10 किलो और 20 किलो का आटा नहीं खरीद सकता। मजबूरन उसको 1 किलो 2 किलो आटा खरीदना पड़ता है, जो इसकी पहुंच से भी बाहर होता जा रहा है, क्योंकि ये आटा 1 किलो 2 किलो जो चक्की आटा खरीदा जाता है वो भी महंगा हो गया है। आप लोग कितने रुपए किलो में आटा खरीद रहे हैं? सर जी, हमारे को मिल रहा है 60 रुपए किलो। 60 रुपए किलो आटा मिल रहा है और सौदा हम सारा नगद लेते हैं, नगद लेके जाते हैं। कितने रोजाना कितना आटा लेके जाते हैं? रोजाना मैं 100 रुपए का लेके जाता हूँ डेली का। कोई सस्ता नहीं करते? कोई शाय नहीं, वो कह रहे हमारे को मिलता बहुत महंगा मिल रहा है, इसलिए हम महंगा बेच रहे हैं। अब हम गरीब आदमी कहाँ जाएं? आप भी नहीं होता, साफ भी नहीं होता आटा, मेला आटा होता है। साफ तो नहीं होता ना, वैसे ही होता है। चौकर भी निकली होती है, मैदे वाला होता है, कोई कैसा होता है, कोई कैसा होता है। वो लोग तो पीछे से कमा लेते हैं ना, हमें तो नहीं देते। कोई रायत नहीं करते आप? नहीं, कोई भी नहीं रायत। आटा मिल रहा है? मिल रहा है आटा दुकानों पे, महंगा मिल रहा है, सस्ता तो नहीं मिल रहा। आप कितने में आटा ले रहे हैं? सर 2400 मन ले रहे हैं। 24 रुपए मन? हाँ जी। 60 रुपए किलो। तो जब आप आटा लेने जाते हैं मिलता है? हाँ बिल्कुल मिल जाता है। पहले कितने में खरीदते थे आप? पहले तो हम खरीदते थे, पहले तो सस्ता था, 1800 था, अब 2400 फिर हो गया। आटे की किल्लत की वजह से आवाम परेशान है। आसिम, बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुजफ्फरगढ़ के सहूलत बाजार में आटा नायाब है। खवातीन आटे के हुसूल के लिए लंबी लाइनों में लगने पर मजबूर हैं। बात करेंगे आमिर डोगर से। जी आमिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ में प्रेस क्लब के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। सस्ता सहूलत बाजार जो आवाम के लिए यहाँ पर लगाया गया है, यहाँ पर आटा जो है नायाब हो गया और गुज़िश्ता 3 रोज से यहाँ पर लंबी लाइनें देखने में आ रही हैं। और इस वक्त जो आटे का थैला है यहाँ पर 10 किलो का 430 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है, जबकि मार्केट में ये इससे भी ज़्यादा पैसों में फरोख्त किया जा रहा है। खवातीन की लंबी लाइनें आप लोग देख सकते हैं। खवातीन हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। अम्मा, बताइएगा कि कितने देर बाद आटा मिलता है आपको? लाइन में खाड़ खाड़ के बाद चले हुए किले मेल वेंदे किले ही नहीं मिलता, चल खाड़ खाड़ के चले जाते हैं। 430 था देने लट्टा। अच्छा, आप बताइएगा कि कितनी प्राइस है आटे की और कितनी देर बाद मिलता है आपको? कल भाई हम सुबह के आए, हम यहाँ से 12 बजे गए, आटा नहीं मिला हमें बिल्कुल भी। तो आप क्या मुतालबा करना चाहते हैं? आटा दे, जल्दी दे, ताकि लोग अपने घर जाके काम करें। ये क्या इनको टाइम लगा देते हैं नंबर लिखने में। खवातीन जो है यहाँ पर खासी परेशानी का शिकार है, इनकी जानिब से ये कहा गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब खानेवाल के यूटिलिटी स्टोर्स पर घी, चीनी और आटा खत्म हो गया है। शहरी आते हैं और चक्कर लगाकर चले जाते हैं। बात करेंगे नदीम मुगल से। जी नदीम, बताइएगा किन किन अशिया के हवाले से इंतजामिया का कहना है? हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर पर सस्ती चीनी और सस्ता घी फराहम करने के दावे किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोर पर न सस्ती चीनी है न सस्ता घी, और शहरियों का कहना यह है कि वो चक्कर लगा रहे हैं, वापस लौट रहे हैं। तो मजीद पर हम बात कर लेते हैं, खरीदार शहरी हमारे से मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी बताइएगा, यूनिट स्टोर पर जो इनका सस्ता घी है, सस्ती चीनी है, क्या सूरत हाल है यहाँ पर, आपको मिल पा रही है? नहीं भाईजान, गुज़श्ता कोई 8-10 दिन से जो है ना जी, वो हम रोज़ाना चक्कर लगा रहे हैं। यहाँ पे ना चीनी मिलती है और ना ही जो है वो अपना घी मिलता है। घी जो है वो 300 रुपये वाला है, वो अपना 170 वाला जो है ना जी, ये कहते हैं कि दोपहर को आ जाएगा, शाम को आ जाएगा। दोपहर को आते हैं, वो कहते हैं जी कल फिर पता कर लेना। इसी तरीके से इसी तरह ये घी भी नहीं है और चीनी भी नहीं है। बाकी भी चीज़ें जो है ना जी, बस ऐसा ही हाल है। आटा भी यहाँ पे बहुत कम ही नज़र आता है। जी बिल्कुल, सस्ती चीनी हो या घी हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया नदीम मुगल। दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम को रिलीफ फराहम करने के हुकूमती दावे दम तोड़ने लगे हैं। बात करेंगे कासिम अली शेख से। जी कासिम, बताइएगा। हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर पर आवाम को रिलीफ फराहम करने के जो दावे हैं वो नाकाम साबित हो रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कैसे यूटिलिटी स्टोर पर, जहाँ पर जो है ईद के बाद से जो ना तो यहाँ पर सस्ता घी दस्तियाब है और ना ही चीनी है, और लोग जो है यूटिलिटी स्टोर का रुख करते हैं, लेकिन घी और चीनी दस्तियाब ना होने की वजह से मायूस लौट जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद है, हम उनसे बात कर लेते हैं। आप बताइएगा जी, यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद है, क्या लेने आए हैं?
السلام علیکم سر، میں گھی لینے آیا ہوں تو تقریباً رمضان شریف میں بھی جب گھی لینے آتے تھے تو لائن میں لگنا پڑتا تھا. 1 کلو چینی صبح سے لے کر شام تک ملتی تھی، وہ بھی آئی ڈی کارڈ کی کاپی پہ. یہاں پہ تقریباً ہمیں 1 مہینہ ہو گیا ہے، صبح لے جاؤ شام آ جاؤ، صبح لے جاؤ شام آ جاؤ، یہی چکر ہو رہا ہے. کوئی چیز نہیں ملتی. گھی ہمیں کیا چاہیے؟ گھی اور چینی، یہ ہماری ضرورت ہے. یہ ملتا ہی نہیں ہمیں، جب بھی آؤ ملتا ہی نہیں ہے. گوداموں میں یہ ہے کہ ان کے جو تلک والے ہوتے ہیں ان کو یہ 20-20 کلو 30 کلو جا رہا ہے، چینی بھی جا رہی ہے، گھی بھی جا رہا ہے. یہاں سے کوئی چیز ملتی نہیں ہے. اگر آتی ہے تو لائنیں لگ جاتی ہیں، 1 گھنٹے کے اندر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. تو آپ سے ہماری گزارش ہے کہ لائنیں ہمیں لگی ہوتی ہیں. بہت شکریہ، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. دوسری جانب علی پور میں یوٹیلیٹی سٹور پر آٹا اور گھی نایاب ہو گیا ہے. شہری پریشان ہیں. بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں علی حسن. علی بتائیے گا. جی بالکل، میں علی پور کے یوٹیلیٹی سٹور پر موجود ہوں اور بات کی جائے یہاں پہ گھی اور آٹے کی تو گھی اور آٹا نایاب ہو چکا ہے اور خریداروں کو اس حوالے سے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس میں میرے ساتھ خریدار موجود ہے، میں ان سے جان لیتا ہوں کہ آپ کو باہر مارکیٹ میں کتنے میں آٹا مل رہا تھا اور یہاں پہ کتنے من مل رہا تھا. جی بتائیے گا آپ. جی باہر ہمیں آٹا 1600 کا ملتا ہے 20 کلو کا تھیلا، جبکہ یہاں پر ہمیں 800 کا مہیا کیا جاتا تھا، یعنی کہ 800 روپے کا 20 کلو کا تھیلا ملتا تھا. میری اعلیٰ حکام سے اپیل ہے کہ یہاں پر آٹا دوبارہ فراہم کیا، جیسے ماہ رمضان المبارک میں آٹا فراہم کیا گیا تھا، اسی طرح آٹے کی قیمت کو برقرار رکھتے ہوئے یہاں پر آٹا مہیا کیا جائے تاکہ ہم جھاڑی دار مزدور ہیں، ہم کیسے آٹا اس رینج میں تاکہ ہم اس رینج میں. جی بالکل، آپ نے ان سے جانا، ان کا یہی کہنا تھا کہ ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی. تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. حکومت شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے میں ناکام ہے. کوٹ ادو کے یوٹیلیٹی سٹور پر آٹا اور گھی نایاب ہے. بات کریں گے تیمور اتھر سے. جی تیمور بتائیے گا. جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں یوٹیلیٹی سٹور پہ. یہاں پر یہ صورتحال ہے کہ ماہ رمضان کے بعد ان کا جو کوٹا تھا یوٹیلیٹی سٹور کا وہ کم کر دیا گیا، جس کے اوپر آٹا، گھی اور چینی جو ہے وہ بہت کم مقدار میں یوٹیلیٹی سٹور پر آ رہا ہے، جس کے لیے شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. جہاں پہلے کوٹا 3 سے 4 روز چلتا تھا، اب 1 دن میں ہی ختم ہو جاتا ہے. اور اس وقت یہ صورتحال ہے کہ گھی یوٹیلیٹی سٹور پر ختم ہو چکا ہے. آٹا تو ماہ رمضان کے بعد بالکل یوٹیلیٹی سٹور پر آیا نہیں، اور جو چینی ہے اس کی مقدار بھی کم ہے. شہریوں کو بہت کم چینی فراہم کی جا رہی ہے. گھی اور آٹا نہ ملنے پر شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا. میرے ساتھ انچارج بھی موجود ہیں، شہری بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیے گا، شہریوں کو تو کافی مشکلات ہوتے ہیں، جس طرح آٹا تو بالکل یوٹیلیٹی سٹور پر ہے ہی نہیں، گھی بھی آپ کا ختم ہو چکا ہے، چینی ہے تو کم مقدار میں دی جا رہی ہے. کیا وجہ ہے؟ کوٹا نہیں بڑھایا جا رہا ہے. ماہ رمضان کے بعد کوٹا کیوں کم کر دیا؟ کتنا کوٹا کم کیا؟ کیا کیا مشکلات ہیں آپ کو؟ جی رمضان شریف کے بعد جو ہے آٹا ابھی تک اسٹور پر نہیں آیا، جبکہ گھی اور چینی وہ یکساں یہاں پر میسر ہوتا ہے، لیکن پہلے ڈیلی بیسس کی بنیاد پر آتا تھا. اب جو آ رہا ہے وہ 1 دن چھوڑ کر، اور جیسے 480 kg ہمارے پاس چینی اترتی ہے ہر دوسرے دن، اور 300 پیکٹ گھی کا اترتا ہے ہر دوسرے دن. گو کہ کم ہوا ہے لیکن لوگ تو مستفید ہو رہے ہیں، لیکن وقفہ 1 دن کا آ گیا ہے. تو انشاءاللہ وہ ان کی بھرپور کوشش ہے، نیکسٹ ٹائم میں اس کی تعداد بڑھا دیں گے. اور ہماری بھی ریکویسٹ ہے جلد از جلد بڑھائیں تاکہ عوام مستفید ہوں. جی بالکل، کوٹا کم کیا گیا جس کے اوپر حکومت جو ہے وہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ تیمور اتھر. تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. پنجاب حکومت نے ملتان ڈویژن میں سڑکوں کی تعمیر و مرمت کی 116 منصوبوں کی منظوری دے دی. منصوبوں کی تکمیل پر 2 ارب 76 کروڑ 24 لاکھ روپے خرچ ہو گئے. اسی حوالے سے مزید جانیں گے گوہر رحمان سے. جی گوہر بتائیے گا. جی بالکل، ملتان ڈویژن میں سڑکوں کی تعمیر و مرمت کے حوالے سے اچھی اور بڑی خبر یہ ہے کہ پنجاب حکومت مالی سال 2021 اور 22 میں ملتان ڈویژن میں سڑکوں کی تعمیر و مرمت پر خطیر رقم خرچ کرے گی. مجموعی طور پر اگر اس رقم کی بات کی جائے تو یہ 2 ارب 76 کروڑ 24 لاکھ روپے سے زائد یہ رقم بنتی ہے، جس کے تحت ملتان، لودھرا، وہاڑی، کھانے وال میں جو ہے 116 جو اسکیمیں ہیں ان کی منظوری بھی دی جا چکی ہے، انہیں بجٹ میں بھی شامل کر لیا گیا ہے. خاص طور پر اگر بات کی جائے تو ملتان میں 42 سڑکوں کی تعمیر کے لیے 94 کروڑ 52 لاکھ اور جو ہے 57,000 روپے جو ہے خرچ کیے جائیں گے. لودھرا میں 16 سڑکوں کی تعمیر کے لیے 33 کروڑ 50 لاکھ روپے جو ہے وہ بھی رکھے گئے ہیں. کھانے وال میں 34 سڑکوں کی تعمیر کے لیے 72 کروڑ 90 لاکھ روپے رکھے گئے ہیں. لودھرا جو ملتان ڈویژن کا ہی حصہ ہے اس کے لیے اگر بات کی جائے تو 24 سڑکوں کی تعمیر کے لیے 31 لاکھ اور جو ہے 80,000 روپے خرچ کیے جائیں گے. ملتان ڈویژن کے شہریوں کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ 4 اضلاع کی جو سڑکیں ہیں ان کے لیے حالت زار بہتر بنانے کے حوالے سے پنجاب حکومت کی جانب سے
एक बड़ी रकम जो है आइंदा माली साल में यहाँ पर खर्च होगी और जो सड़कें हैं उनकी हालत ज़ार को बेहतर बनाया जाएगा। मजमूई तौर पर 116 स्कीमें हैं जो एक साल के दौरान मुल्तान डिवीजन में सड़कों के हवाले से मुकम्मल होंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया गौहर, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पहली से 8वीं जमात तक इम्तिहानात आज से शुरू हो गए। 30 जून तक इम्तिहानात लिए जाएंगे। स्कूलों में मुख्तलिफ तारीखों में इम्तिहानात लिए जा रहे हैं। बात करेंगे सुहिरा तारिक से। जी सुहिरा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पहली से 8वीं जमात तक के इम्तिहानात का आज से आगाज़ हो गया है और तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स में आज से इम्तिहानात शुरू हो गए हैं। हुकूमत की जानिब से ये अहकाम जारी किए गए हैं कि 18 जून से 30 जून के अंदर तमाम स्कूल्स जो हैं वो इम्तिहानात ले सकते हैं और हर स्कूल अपने मुताबिक अपनी डेट शीट बना सकता है कि किस तारीख को उसने जो है वो इम्तिहान लेना है। इसी हवाले से मैं गवर्नमेंट समरा पब्लिक हाई स्कूल में मौजूद हूँ जहाँ पर इम्तिहान जारी है और हमारे साथ सीनियर टीचर मौजूद हैं मोहम्मद अली साहब, जो मज़ीद तफसील बताएंगे इम्तिहान। जी, गवर्नमेंट ने हमें हदायत दी हैं कि 18 जून से 30 जून तक अपने इम्तिहानात को मुकम्मल कर लिया जाए। इस मरतबा इम्तिहानात के अंदर जो तब्दीली की गई है वो ये है कि होमवर्क के जो है वो 50% मार्क्स लगाए गए हैं, जबकि 50% जो है ना वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर हो रहा है। मज़ीद कितने दिनों में एग्जाम खत्म हो जाएगा? रिजल्ट का ऐलान कब किया जाएगा? इंशाल्लाह 30 जून तक हमारे इम्तिहानात मुकम्मल हो जाएंगे और पेपर साथ साथ जो है ना वो जी, यहाँ पर हमने एक बच्चे को छोड़कर एक बच्चे को बिठाया है और पूरे SOPs के मुताबिक जो है ना इम्तिहानात की तैयारी कराई जा रही है बच्चों को। ठीक है जी, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स मौजूद हैं, 2 ग्रुप्स बनाए गए हैं। 50% बच्चे एक दिन और 50% बच्चे जो हैं वो दूसरे दिन आकर इम्तिहान देंगे और इसके साथ साथ 10 जुलाई को जो है वो रिजल्ट 50% बच्चे दूसरे दिन आकर इम्तिहान देंगे। दूसरे बहुत शुक्रिया, सुहिरा तारिक हमारे साथ मौजूद थी। जनूबी पंजाब में होने वाली बारिशों से गर्मी की शिद्दत में तो कमी आई, लेकिन इन बारिशों ने कपास की फसल के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। माहिरीन का कहना है कि बारिशों के बाद सब्ज तेला पैदा हो गया है जो कपास की फसल पर हमला कर सकता है। मजीद बात करेंगे अली रियाज से। जी अली, क्या मशवरे दिए गए हैं काश्तकारों को? बिल्कुल, शहर मुल्तान और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में जो कपास की बिजाई है उसकी जो आखिरी डेडलाइन थी वो 31 मई थी। उसके बाद से जो अमल है वो ख़त्म हो गया था बिजाई का। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो इनिशियल दिन यानी कि पौधे के लिए जो पहले 60 से 90 दिन होते हैं जिसमें कहा यह जाता है किसी भी किस्म के जो अद्वियात और केमिकल जो स्प्रे है वो ना किया जाए। अभी क्योंकि मुल्तान में अगर मौसम की सूरत हाल के हवाले से अगर बात की जाए तो गुज़श्ता दिनों में बारिश बरसी है। बारिश की वजह से क्या क्या असरात हो सकते हैं, पौधे पर मुरतब हो सकते हैं, इस वक्त क्या सूरत हाल है, और इन तमाम सवालात का जवाब जानने के लिए मौजूद है डॉक्टर CRI डॉक्टर साहब, डॉक्टर सगीर साहब। डॉक्टर साहब बताइएगा, बारिशें आ रही हैं, ये बताएगा अभी मौजूदा क्या सूरत हाल है और किन किन खतरों का सामना हो सकता है बारिश की वजह से? प्रोडिक्शन ये है कि बारिशें मज़ीद होंगी, तो आपने किसान भाइयों ने ये करना है कि पानी खड़ा नहीं होने, खेत में पानी खड़ा ना हो। अगर 3 दिन तक पानी खड़ा रहा तो फिर पौधे सूखना शुरू हो जाएंगे और आपकी पैदावार जो है बहुत कम हो सकती है। साथ साथ जब बारिशों के बाद जो है वो जेसेट का हमला यानी सब्ज़ तेले का हमला बहुत ज़्यादा होगा और उसके लिए भी तैयार हैं। वो अपने महकमा ज़राअत के जो माहिरीन हैं करीब तरीन उनसे मशवरा करें, या मैंने भी टेलीफोन अपना नंबर शेयर किया हुआ है मुझसे। बस हम कहते हैं कि पहले 60 दिन जो है आपने केमिकल स्प्रे नहीं करना, प्लांट एक्सट्रैक्ट्स करने हैं, नीम हो गई, तंबाकू हो गया, कोड़तुमा होगा, तो ये बड़े अच्छे असरात आ रहे हैं, तो केमिकल के इस्तेमाल करने। सबसे अहम बात यह है कि शहर औलिया मुल्तान के साथ जनूबी पंजाब में अगर यही बारिश का सिलसिला मजीद रहा तो इसकी वजह से होगा ये कि काश्तकारों को सबसे पहले ये चाहिए कि खेतों में बेड्स में किसी भी सूरत पानी ना खड़ा होने दे। अगर पानी खड़ा रहा तो जैसे यानी कि सब्ज जो तेले का हमला है वो होगा, तो उसके लिए कहा यह जा रहा है कि काश्तकार जो फौरी तौर पर अपने तमाम तो इकदाम करें। उसके साथ सबसे अहम चीज़ ये है कि 60 दिन के दौरान किसी भी किस्म के जो केमिकल स्प्रे है उससे मुकम्मल तौर पर इज्तनाब करें। और अभी आइंदा दिनों में जैसे कि सफ़ेद मक्खी का हमला जो होगा तो उसके लिए भी कोशिश की जाए कि प्लांट एक्सट्रैक्ट जैसे कि बताया जा रहा है उनका इस्तेमाल किया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाए कि जो केमिकल अद्वियात है उससे इज्तनाब किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रियाज, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिर इतना ही।